Diyos marhay na aldaw po. Sa ngaran kan Parish Council kan Parokya ni San Miguel Arcangel, Pamplona, Camarines Sur, sa pangingenot kan satuyang Kura Paroko, Reverendo Padre Edgardo C. Abogado, iniimbitaran mi po kamo na makisumaro sa maugmang pagsungko ni Nuestra Señora de Peña Francia asin El Divino Rostro sa satuyang parokya sa aga, Biyernes, May 17, 2024, alas 7 nin aga. Iniimbitaran mi po an may mga sakayan na gustong mag-iba sa motorcade sa pagsabat sa mga imahen. Sasabaton po niyato an mga imahen sa boundary kan Banwaan sa Barangay San Isidro, Pamplona, Camarines Sur, alas 7 nin aga. Katakod ka iniimbitaran mi po ang mga barangay na aagihan kan motorcade, arog kan Barangay San Isidro, Barangay San Gabriel, Barangay del Rosario, Barangay Tambo, asin Barangay Poblasyon na magluwas asin mag-abang sa gilid kan tinampo, asin magwagayway nin mga banderitas o flaglets o kaya puting panyo. Sa liwat, ang maugmang pagsungko ni Nuestra Señora de Peña Francia asin El Divino Rostro sa satuyang parokya sa aga, Biyernes, May 17, 2024, alas 7 nin aga. Diyos mabalos po. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro!